Oke, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 45. Let's read John 6, verse 45. 1, 2, 3. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. It is written in the prophets, Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. and they shall be taught of God. Stop dulu di sini. Yesus berkata, Jesus said, nabi-nabi menulis prophets written, atau apa yang disampaikan oleh Bapa Roh Kudus lewat para nabi, or what being said through the prophets, bahwa mereka semua that all of them yang mendengarkan firman Tuhan dan ayat ini who hear the words of God and this verse akan diajar oleh Bapa, shall be all taught, Yesus, Roh Kudus. shall be all taught by Father, Jesus, and Holy Spirit. Jadi bukan hanya nabi, rasul, lalu kemudian penginjil, lalu kemudian guru, pendeta, hamba Tuhan, So not only apostle, prophet, servants, teacher, or the servant of God, mereka memang adalah bagian all of them are the part yang harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan atau diri Tuhan that have to be the spokesperson of God untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran, to tell the teaching, untuk menyampaikan firman Tuhan, to tell the words of God, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. to tell what God want to convey. Tetapi di dalam ayat ini jelas, But clearly in this verse, mereka semua akan diajar oleh Allah itu sendiri. all of them shall be taught by God himself. Apakah ini hanya terjadi pada zaman dulu, Is it only happen in the old time, pada zaman nabi-nabi, in the prophet's time, pada zaman rasul-rasul, in the apostle time, terutama pada zaman Nabi Musa? especially in the Moses time? Tidak, bahwa ayat ini firman Tuhan berkata, No, this verse said, langit dan bumi akan berakhir, heaven and earth shall pass, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. but my words is forever and ever exist. Jadi ini berlaku kekal selama-lamanya. So this shall exalted forever. Hanya bagaimana Only how mekanismenya Tuhan berbicara langsung kepada manusia. the procedure, how God talk himself to human. Tuhan berbicara langsung kepada kita lewat pekerjaan Roh Kudus. God talk to you himself by the power Dengan of Holy Spirit, karunia with the gifts yang diberikan oleh Roh Kudus. that given by the Holy Spirit. Jadi di sini dikatakan semua akan diajar oleh Allah. Berbahagialah engkau, kita, dan engkau dimanapun yang diajar oleh Allah. So it is written that you will be taught by the Holy Spirit. So bless all of you who hear this message. Mengapa? Why? Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Yesus, Because there are 2 or 3 people gathered in my name, Jesus said, aku ada di tengah-tengah mereka. I will be among all of you. Amin. Amen. Ya. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa And every man therefore that had heard and had learned of the Father, datang kepadaku. come unto me. Mengapa kita datang kepada Yesus? Why we come to Jesus Christ? Nah, Allah sudah mengajar kita. Because God himself teach us Pada saat kita while we are menghakimi roh-roh astral, judging the astral spirit. kita menginterogasi roh-roh astral tersebut We interrogate that astral spirit dan kita bertanya, and we ask them, engkau berjumpa dengan siapa di surga? who did you meet in heaven?
saya berjumpa dengan orang tua. I meet with an old man. Ya, kita katakan, ya, dia adalah Bapa. Yes, we call it Heavenly Father. Lalu apa yang dikatakan Bapa kepadamu? And then what he said to you? Bapa berkata, Father said, ikutilah anakku. follow my son. Amin. Amen. Percayalah kepada anakku. Trust my only son. Atau percayalah kepada firmanku. Or trust my words. Jadi ayat ini So this verse mendukung supporting apa yang dikatakan oleh roh-roh astral tersebut. what said by the astral spirits. Bahwa kita yang datang kepada Yesus, That we are that came to Jesus Christ. yang pertama karena Roh Kudus memberi kita iman. The first is because Holy Spirit give us faith. Tanpa Roh Kudus memberi kita iman, Without the Holy Spirit give us faith, kita tidak mungkin percaya kepada Yesus. we will not believe in Jesus Christ. Karena tidak masuk akal. Because it's a logical thing. Allah bisa mati, Allah mau mati. God can die and God want to die. Benar tidak? Is it true? Contohnya engkau adalah seorang konglomerat Example, if you are a millionaire yang sangat kaya raya, that very wealthy, lalu maukah engkau meninggalkan seluruh kekayaan kemegahanmu do you want to leave all your dengan wealth, kenyamananmu, all your comfort, lalu engkau ingin menjadi gembel kira-kira 3 tahun saja, and you want to be nobody, atau only 3 years, 33,5 tahun engkau jadi gembel, or only 33 years, betul-betul jadi gembel. you have nothing at all. Engkau yang biasa naik mobil angkat tangan, Who usually use car, drive car, raise up your hands. maukah engkau punya mobil, lalu kemudian selama 33 tahun engkau ingin jalan kaki? Do you want to have car, but you 33 years walk everywhere? 2-3 hari aja engkau nggak naik mobil, engkau udah terasa susah, betul? Only 2 or 3 days you didn't use your car. Betul You tidak? already feel annoying. Is it Ya? right? Tidak. Aren't you? Kalau begitu engkau harus coba jangan pakai mobilmu ya. So you have to try it first. Don't use your car. Pada dasarnya manusia sulit meninggalkan kenyamanan. Basically, human cannot leave the comfort zone. Saya tidak percaya kalau orang mengatakan dia bisa. I don't believe if people said he can. Kecuali Unless- dikondisikan. You are being conditioned. Hah? Bisa tapi nge-grab. Si enak naik nge-grab itu lebih enak dari bawa sendiri. It's still comfort if you Cuman have using biayanya lebih another driver. tinggi. But with higher price. Itu lebih cari kenyamanan. It's more comfort. Tapi tidak apa-apa. It's okay. Ya. Jadi engkau sudah melihat, perhatikan bahwa Allah sendiri akan mengajar kita. So you see, pay attention. God himself will talk us. Oke, saya akan bacakan penyataan. I will read the revelation. Ya, perhatikan penyataan ini juga adalah penting. Pay attention that revelation is important as well. Ya, kita diajar Tuhan demikian luar biasa. We're being taught that amazingly by our God. Ya, Tuhan membawa saya ke suatu bangunan The Lord took me to a building di wilayah kerajaan surga. in the kingdom of heaven. Kalau Tuhan membawa engkau If Lord bring you ke kerajaan surga, aneh tidak sih? to the kingdom of heaven area, is it strange or not? Aneh enggak sih? Is it strange? Enggak aneh. Not strange. Itu hal biasa. It's a normal thing. Di Alkitab itu hal biasa. In the Bible, it's a normal Dan thing. saat ini juga hal biasa. And right now, it's also a normal thing. Gereja tidak hidup di dalam roh, itu aneh. The church that not live in the Holy Spirit, it's strange. Sebenarnya orang-orang
yang suka bertemu dengan Tuhan, berbicara, dibawa oleh Tuhan ke sorga itu nggak aneh. Actually, people who love to talk with God and go along with God, it's not strange. Yang aneh itu orang yang nggak pernah bicara sama Tuhan It's strange if you never talk to God dan nggak bisa ketemu Tuhan and cannot meet with God dan nggak pernah pergi ke surga. and cannot go to heaven. Betul tidak? Is it right? Firman Yesus bilang, datanglah kerajaanmu. Jesus said, come your kingdom. Jadi kalau kita sudah menghadirkan kerajaan sorga, If we presented the kingdom of heaven, setiap waktu, setiap saat kita ada di wilayah kerajaan surga. every time and each time we're in the kingdom of heaven area. Dan habitat orang Kristen itu di kerajaan surga. And we live in the kingdom of heaven area. Batasannya apa sih? What is the boundaries? 1, kebenaran. First, the truth. 2, damai sejahtera. Second, peace. 3, sukacita dalam Roh Kudus. 3, rejoice in Holy Spirit. Selama engkau ada di wilayah perbatasan ini, engkau ada di surga. If you go in these boundaries, you are in the kingdom of heaven area. Tetapi selama engkau bertikai, But while you are having membenci, argued, you hating people, menyimpan kesalahan orang lain, you keep the blame on others, tidak bisa berdamai dengan orang lain, cannot make peace with others, tidak merasa sejahtera, didn't feel any peace, tidak ada damai, no peace at all. selama itu engkau tidak di wilayah kerajaan sorga. All that time you are not in the kingdom of heaven area. Sementara itu engkau berada di kerajaan iblis. While you are at the kingdom of darkness at that time. Amin. Amen. Lanjut. Keep going on. Kali ini saya memasuki area And I have entered around the educational school building. bangunan ini nampak dari kejauhan, This building looks from a distance, diperlihatkan seperti suatu jalan yang lurus. shown as a straight road. Jalan yang lurus ini kelihatan sangat lebar. This straight road looks wider. Jalan lurus ini banyak dilintasi oleh kendaraan yang beroda 2 dan beroda 4 This yang straight road. sangat modern dan canggih. The straight road is crossed by two-wheeled and four-wheeled vehicles which are very modern or Di sophisticated. surga ada mobil enggak sih? In heaven, is there any transportation? Hah? Di bumi aja ada, apalagi di surga. On earth, it is. Semua apa yang ada di bumi ini diajarkan oleh Tuhan kepada manusia. All in earth as it is in heaven. Ya, semua teknologi atau kendaraan yang dibuat di dunia ini, All technology and transportation that itu is in this manusia earth, melihat dari hewan-hewan yang sudah ada. human Lalu duplicate from the manusia animals. berpikir untuk membuat kendaraan. And human think about how to make a transportation. Dan yang mengajarkan semuanya itu adalah Tuhan. And who taught all of them is God himself. Lah, lanjut. Ketika mengoperasikan baik kendaraan beroda 2 dan beroda 4, When operating both two-wheel and four-wheel kendaraan-kendaraan vehicles, ini tidak mengeluarkan suara. it does not make a sound. Kalau engkau tahu kendaraan yang seperti ini kendaraan apa kira-kira If you know this kind of vehicles, yang what ada is? di bumi ini? Kendaraan listrik. Kita baru mau ke era kendaraan listrik. Electric Itu transportation. tidak ada bunyi mesinnya. There's no sound at all. Lanjut. Ketika dioperasikan, When operated, baik itu motor dan mobil, both motorbikes and cars menggunakan kunci. using a key. Kunci ini hanya dapat dipakai oleh si pemilik kendaraan tersebut. This key can only be used by the owner. Diperlihatkan ada inisial Shown nama pemilik kendaraan Shown there are the initial of the di vehicle's kunci owners tersebut. in the key. Terlihat merek kendaraan yang dipakai, You can see the brand of the vehicle yang terdapat di kendaraan, used in the vehicle, baik beroda 2 maupun beroda 4, both two-wheel and four-wheel. tertulis KS It is written atau kerajaan surga. KH or kingdom of heaven. Jalan lurus yang diperlihatkan ada zebra cross. The straight road shown is a zebra cross. Setelah diperhatikan zebra cross itu berwarna kuning keemasan.
After observing the zebra cross is golden yellow, jalan lurus ini memang ujungnya tidak terlihat. the straight road is not visible at the end. Ternyata di ujungnya itu ditutupi sebuah awan besar It turns out that the end is covered by a dan large cloud, letaknya and it's located ada di atas persis dari bangunan yang akan kita masuki pada hari ini. right above the building that we will enter today. Memang ada 3 bangunan Indeed, there are 3 buildings yang diperlihatkan Roh Kudus kepada saya. that Holy Spirit showed me a few days ago, Beberapa hari lalu dan kondisi dari ketiga bangunan tersebut and the condition of the 3 buildings memiliki masing-masing keunikan has their own uniqueness dan penjagaan yang sangat khusus. and very special care. Bangunan sekolah itu tertulis di atasnya, The school building written on the above, tertulis it is written Universitas Kesempurnaan Pembangunan Rohani. University of Perfection of Spiritual Development. Jadi Universitas Kesempurnaan Pembangunan Rohani. So the University of Perfection Atau of Spiritual Development, pembangunan rohani or the spiritual development yang sempurna. that being perfected. Artinya sempurna. It's mean perfect. Iman kita Your faith yang kita bangun that we built bersama Bapa Yesus Roh Kudus. along with Heavenly Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Saat memasuki bangunan sekolah ini, When entering the school building, ada pintu gerbangnya. there's a gate. Pintu gerbangnya tinggi dan lebar The gate is high and wide dan berwarna kuning keemasan and golden yellow dengan listnya dari permata kecil berwarna putih. with a list of small white gems. Malaikat yang ditempatkan untuk menjaga An angel assigned to the guard berperawakan seperti malaikat perang who was statured like a war angel, yang mengenakan pakaian dari permata berwarna merah wearing a red gems outfit dari divisi pengorbanan sejati. from the true sacrifice division. Jadi ada malaikat divisi pengorbanan sejati. So there are the true sacrifice division of angels. Di depan pintu gerbang itu juga disediakan tempat parkir In front of the gate, there's untuk a parking space memarkir setiap kendaraan to park every vehicle, baik beroda 2 both 2 wheels maupun beroda 4 or 4-wheeled, yang dipakai oleh beberapa mahasiswa. used by several students. Saat memasuki bangunan sekolah itu, When I entered the school building, saya diarahkan oleh Roh Kudus I was directed by Holy masuk Spirit ke sekolah tinggi yang ada di bagian kanan. to enter the high school building and the right side. Bangunan ini merupakan bangunan terakhir dari 3 bangunan yang diperlihatkan oleh Roh Kudus This building is the last of the 3 buildings shown by the Holy Spirit beberapa hari yang lalu. few days ago. Saya pertama kali memasuki bangunan ini, This is my first time di entering this building. atasnya tertulis S3 On above is written postgraduate dengan warna merah keemasan in golden red color. dan And it tulisannya says, it's written Universitas Kemuliaan Allah. University of Glorious of God. Beri kemuliaan kepada Bapa Give Saudara. praise to the Lord. Untuk memasuki bangunan ini, To enter this building, setiap mahasiswa yang masuk every student who enter akan di-scan oleh malaikat khusus will be scanned by a special angel yang membawa satu buku who bring one book dan alat khusus and a special untuk tool men-scan mahasiswa yang masuk to scan incoming students untuk melihat kondisi to see their condition, apakah sehat whether they are healthy atau sakit. or sick. Jika sedang sakit, If they are sick, maka ada malaikat khusus, then there is a special angel, yaitu malaikat pelayanan, namely the service angel, untuk menempatkan mahasiswa di suatu ruangan khusus to place students in a special room untuk ditangani lebih lanjut. for further treatment. Ada malaikat obat-obatan There's a medicine angel yang ada di dalam ruangan khusus tersebut. in that special room. Sesudah di-scan After being scanned dan dinyatakan kondisi sehat, and declare healthy condition,
Maka setiap mahasiswa harus masuk ke dalam suatu mesin yang besar. Then each student must enter into a large machine. Mesin ini dapat mengecek identitas dari mahasiswa yang akan masuk. This machine can check the identity of the students who enter. Saya dibawa masuk Roh Kudus ke suatu kelas. I was taken by Holy Spirit into a class. Dan di dalam kelas ini tidaklah begitu banyak mahasiswa. And in this class, there are not Di so many dalamnya students. hanya ada 5 orang saja. There's only 5 people inside. Ruang kelas terdiri dari banyak meja The classroom consists of many existing tables yang sudah menyatu dengan kursinya, that already attached with the chairs yang biasanya diduduki oleh mahasiswa, that usually occupied by the students, berwarna kuning keemasan, that golden yellow dengan listnya berwarna gradasi, with list in gradations dari permata pink, of pink gems, biru, blue gems, dan hijau. and green gems. Di universitas ini ada baju seragam At this university, there's a yang harus uniform dikenakan oleh mahasiswa, that must be worn by the students, yaitu kemeja dengan bawahan berwarna kuning, namely a shirt with a golden yellow bottom, keemasan, dijahit dengan benang merah, sewn with red thread, dan dasi yang dikenakan berwarna putih and a white tie with a golden list. dengan list keemasan tertulis It's written inside, hidup bagi Kristus, living mati for Christ, adalah keuntungan. living for Christ, die as a profit. Halo, Hello? siapa yang pernah jadi S3? Whoever been into a postgraduate, Yang pernah sekolah di sini? whoever schooled in this class, Yang kau tahu? Siapa? who know? Siapa? Anyone? Paulus. Paul. Ini yang Paulus kutip. Ikutilah teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Paul said, follow my Bagiku role. hidup bagi Kristus, mati adalah Amen. Paul say, follow my role as I follow Jesus Christ. Jadi Paulus itu S3 atau doktor, lulusan doktor kerajaan sorga. So Paul is a doctoral and graduated from the postgraduate in heaven. Kalau prinsipmu sudah sama seperti ini, If your mindset is same like this, engkau juga ada di bangku S3 kerajaan sorga. you are also in the postgraduate class. Tapi kalau kerohanian kita masih main-main, But if your spiritual is a engkau playful, masih ada di TK kerajaan sorga. you are in the play group. Firman Tuhan berkata, pemimpin umatku anak-anak. The word said, my leader of spiritual is the children. Jadi ciri-cirinya kalau engkau melihat So the types is if you see apakah seseorang lulusan S3 kerajaan sorga whether he graduated or not from heaven, dari semua pengajaran, dari pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, From all kemudian the teaching. Universitas Kerajaan Sorga, S2, pendidikan apa? S2? master, Nah, baru pendidikan yang ketiga, doctoral. doktoral. Nah, dari semua kata-kata itu engkau tahu, oh ini orang ini lulusan. From what they teaching since the elementary, junior, and senior Kalau until engkau they ikuti graduate, terus you may dari see apa them. yang dinyatakan, By the teaching, you kita can. lanjutkan. We keep going on. Jadi, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Living for Christ, die as a prophet. Di bagian depan kelas, At the front of the class, ada kehadiran Tuhan Yesus there's the presence of dan Jesus Roh Christ Kudus and Holy Spirit yang memperhatikan kita who pay attention on us sebagai maha guru. as a teachers Yang mengajari kita pada hari ini. who teach us today. Diperlihatkan di depan kelas, It was shown in front of the class di mana Tuhan Yesus dan Roh Kudus berdiri where Jesus and Holy Spirit standing di hadapan front. meja. of the table. Meja itu berwarna keemasan The table was golden dan dihiasi And list decorated. dengan berbagai permata. with a list of various colored gems. Jadi mungkin meja itu bukan berwarna keemasan, meja itu ya emas lah. Kalau berwarna kan dicat emas. The table himself is golden Dan dihiasi dengan berbagai permata yang beraneka warna.
and decorated with various color of gems. Dan di atas meja itu ada satu kitab terbuka. And on the table was an open book. Adapun kitab yang diperlihatkan Roh Kudus adalah kitab berwarna campuran permata, The book that's shown by Holy Spirit kumpulan dari 7 warna, is a collection of 7 colors gems, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. namely red, orange, yellow, green, blue, indigo, and purple. Di depan kitab tertulis atau judul kitabnya, On the front of the book is written, fondasi terkuat pembangunan manusia rohani. the strongest foundation of spiritual human development. Dibukalah kitab itu dan halaman pertama tertulis mengenai pengertian dosa. The book was open and the first page was written about definition of sin. Diperlihatkan seperti sebuah slide Shown is like a slide yang hidup that comes to life. bagaimana manusia jatuh pertama kali dalam dosa. How humans first fell into sin. Lalu masuk ke halaman berikutnya Then go to the next page dan ada slide yang hidup and there's a living slide mengenai peristiwa kematian Tuhan Yesus. about the events of the death of Jesus Dan Christ. ada tulisan mengenai And there's written about karya terbesar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. the biggest work, the sacrifice of the Lord Jesus on cross. Dan sudah jadi lagu. Karya And being terbesar. a song already. Biggest sacrifice. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya. Jadi karya terbesar So the biggest sacrifice pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. of the Lord Jesus on the cross. Tidak ada karya yang lebih besar No other sacrifice yang ada di alam semesta ini in this earth realm selain pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. rather than our sacrifice of Jesus Christ. Beri kemuliaan kepada Give Yesus. praise to the Lord. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati saya. Then the question arises in my heart. Mengapa harus diajarkan kembali pelajaran ini? Why should this lesson be taught again? Pendengaran. Listening. Pengorbananku My sacrifice harus menjadi must be darah daging dalam hidup. blood and flesh in your life. Jadi pengorbanan Yesus harus mendarah daging dalam kehidupan. So the sacrifice of Jesus Christ must be blood and life in your life. Itu yang Yesus katakan saat That what Jesus said, perjamuan kudus. while the whole Perbuatlah ini menjadi peringatan akan do this aku. as the remembrance of me. Jadi biar kita selalu mengingat pengorbanan Yesus dalam untuk menyelamatkan So we kehidupan always kita remember dari the segala sacrifice dosa kita. of Jesus Christ for all our life. Lalu ada pertanyaan di bawah dari kitab itu. Jadi kitab ini kitab yang berinteraksi. Then there's a question below the book. Sejauh mana, To where, sedalam apa how deep pengorbananku di atas kayu salib bagimu? is my sacrifice on the cross for you? Tanya kiri kanan. Sejauh mana, Ask your left and right. sedalam apa To where and how deep pengorbananku is my sacrifice di atas kayu salib bagimu? on the cross for you? Makna apa yang tersirat dari pengorbanan darahku yang tercurah bagimu? What is interpreted by my blood sacrifice for you? Jawablah pertanyaan tersebut. You answered the question.
Dan tulislah di dalam hatimu masing-masing. and write it down in your heart. Lalu ketika dibuka halaman berikutnya tertulis, Then when the next page is open, it says, apa yang aku, what I, Tuhan alami, God experience, engkau pun you will akan alami. experience. Halo? Hello? Kok diam semua? Enggak ada yang bilang amin. Why you are keep quiet? No, amen. Lalu diperlihatkan kehidupan murid-murid Yesus sampai hari kematiannya. Then shown the life of Jesus' disciple until the death, Kecuali Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. except for Judas Iscariot who betrayed Jesus. Diperlihatkan ada yang mati dengan disalib terbalik. Siapa dia? It is shown that some died by being crucified upside down. Who is he? Petrus. Peter. Petrus tidak mau disalib, berdiri. Peter don't want to be crucified Karena alive dia mengatakan saya tidak layak. because he disalib said, I'm not berdiri." worthy to be crucified alive. Sehingga dia meminta agar dia disalib terbalik. So he asked for crucified upside down. Lanjut. Continue. Ada yang di sini mau disalib terbalik Any of you want to be crucified upside down atau disalib horizontal? or crucified horizontally? Ya. Ada yang mati disiksa, Some die by torture. ada juga yang mati dirajam, Some were stoned to death. ada yang mati digantung Some were hanged. dan dibuang serta diasingkan. Yang dibuang diasingkan siapa? And thrown away and exiled. Who is he? Siapa? John. Hah? Yohanes. Yohanes. John. Yohanes siapa? Yohanes Koe? Yohanes siapa? Coba Yohanes siapa? Coba yo. What John? Hah? Kan ada Yohanes Pembaptis. Yohanes John siapa? Baptist or John who? Apostles. Rasul. Yohanes saudaranya? Yohanes yang suka duduk di pundak, suka bersender di pundaknya Yesus bukan? Ya, oke, baik. Lanjut. Continue. Lalu masuk ke halaman berikutnya tertulis. Then go to the next page. It says, Di balik setiap pengorbanan ada kemuliaan. behind every sacrifice there is glory. Makanya orang yang tidak mau berkorban itu orang yang tidak mau dimuliakan. So if you don't want to sacrifice, you will not be glorified. Katakan kiri kanan. Say to your left and right, Di balik pengorbanan behind every sacrifice ada kemuliaan. there is glorious. Kalau tidak mau berkorban, Without sacrifice, engkau tidak akan mengalami kemuliaan. you will not be glorified. Amin. Amen. Beri kemuliaan Give kepada praise Yesus. to the Lord. Amen. Di balik setiap pengorbanan, Behind every sacrifice, pasti ada kemuliaan. there is glorified. Maukah engkau berkorban? Do you want to sacrifice? Berkorban bagi kerajaan surga. Sacrifice for the kingdom of heaven. Engkau pasti akan dipermuliakan. You must be glorified. Karena pengorbanan. Because of your sacrifice. Di balik pengorbanan Behind, ada kemuliaan. behind every sacrifice, there is glorious. Katakan kiri kanan, ingat ya. Say to your left and right, remember, Di balik pengorbanan behind every sacrifice, ada kemuliaan.
there is glory. Jadi jangan mau senang-senang saja. Don't just want to have fun. Lalu masuk ke halaman berikutnya diperlihatkan sebuah grafik. Then go to the next page, shown a graph. Grafik itu dibuat berdasarkan jawaban-jawaban murid-murid yang sejujurnya. The graph is based on your honest answer Atas banyak pertanyaan yang diberikan kepadamu. to many questions that given to you. Pertanyaan itu berisi seputar mengenai pengorbanan apa saja yang sudah engkau berikan bagiku selama hidupmu. The question contains about what sacrifice you have made for me during your lifetime. Tuhan Yesus bertanya, Jesus asks you, pengorbanan apa saja what kind of sacrifice yang sudah engkau lakukan that you have made sepanjang hidupmu bagi Yesus? during your lifetime for Jesus Christ? Halo, pengorbanan apa saja? What kind of sacrifice? Ya, jawab masing-masing saja. Answer yourself. Karena Tuhan Yesus ada di samping. Because Jesus is beside you. Iya kan? It's right. Ya. Pertanyaan itu berisi seputar mengenai The question contains about pengorbanan apa saja yang sudah engkau berikan bagiku selama hidupmu. what sacrifice you have made for me Dan juga during your life. pertanyaan yang menyangkut mengenai karaktermu And also questions concerning your yang character, semakin hari which is being dimurnikan. purified every day. Siapa yang merasa saat ini sedang dimurnikan? Who think of Angkat you tangan. still being purified until today? Raise up your hand. Aduh. Di grafik ini pada akhirnya nanti akan ada tulisan At the end of the graph, there will be the words low, low, middle, middle, dan high. and high. Pemurniannya mau low, middle atau high? Yang mau low angkat tangan. Which kind of purified you want to be? Low, middle, or high? Want get low, purified? Raise up your hand. Yang mau high angkat tangan. Want get high, purified? Raise up your hands. Yang mau middle angkat tangan. Who want to be in the middle? Kan mulainya dari low, middle, high. Start from low, middle, and high. Enggak mungkin langsung ke high tanpa ada low-nya dulu. Impossible high without low. Low aja udah nyerah. Even the low you have given up. Apalagi langsung high. Siapa yang masih low sudah nyerah? Angkat tangan. Who give up on the low purification? Raise up your hands. Orang Betawi bilang gile loh. Orang Betawi bilang gile loh. Katanya. Betawi Gile people apa? Said you're insane. Bisa langsung high. You can directly go to high purification. Ya Tuhan mulai dari low, middle baru high. Just start from the low, middle, and high. Jika hasil akhir menunjukkan low, If the final result shows low, maka kemuliaannya yang diberikan kepadamu barulah awal. then His glory given to you is just the beginning. Middle, maka kemuliaan yang diberikan kepadamu sudah dalam posisi menengah. Middle, then His glory given to you is already in the medium position. High, maka kemuliaannya yang diberikan kepadamu sudah dalam posisi tinggi. High, then His glory given to you is already in big Atau or high position. besar. Or a big. Pada saat ini ada hadir di tengah-tengah kita Right here, there are present among of you Rasul Paulus saints of Paul dan 12 murid Yesus, and 12 disciples of Jesus Christ, termasuk Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. including Matthias, the successor of Judas Iscariot. Katakan, selamat datang Rasul Paulus, Welcome, Paul of Apostles. selamat datang ke-12 Rasul Tuhan Yesus, Welcome, 12 disciples of Jesus selamat Christ. datang di wilayah kerajaan sorga. Welcome to the kingdom of heaven. Selamat datang di King of Kings Army. Welcome to the King of Kings army.
Luar biasa kita kedatangan Amazing. tamu-tamu. Kalau orang di luar sana dengar, apa kira-kira tanggapan mereka? If Ya? people outside hear about this, Tapi saya tidak mau peduli dengan tanggapan what their mereka. comments, but I don't care. Karena kita biasa di sorga. Because we usually stay Bertemu in heaven. Bapa biasa, bertemu Yesus biasa, Meet with bertemu Father Roh Jesus Kudus Christ. biasa. And Holy Spirit is Wong normal. saya thing. anak kok. We are the son of God. Kecuali kalau anak nggak pernah pulang-pulang rumah. Unless you're the son but never come back home. Ya seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Like the last son Untung kembali. who left the house of God. Ya kan? Fortunately you Kalau come back. kita selalu ketemu Bapa Roh Kudus berarti kita di rumahnya. If you Orang meet yang nggak pernah ketemu dia berarti nggak pernah tinggal di rumahnya. if you meet with your father occasionally, you live Nggak in tahu your father's anak house. macam nggak tahu dia tinggal di rumah siapa ini orang nih. And you don't know you live in where. Ya baik. Hikmat firman The wisdom of the word yang diberikan Roh Kudus. given by Holy Spirit. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. 1 Peter 5, 10 until 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia And God, the source of all grace, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, who call you in the Christ to his eternal glory, akan melengkapi, will complete, meneguhkan, strengthen, menguatkan, mengokohkan kamu establish sesudah kamu menderita seketika lamanya. after you have suffered for a while. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. He is the one who has power forever and ever. Amen. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Peter 4:14. Berbahagialah kamu Blessed are you jika kamu dinista karena nama Kristus. if you are insulted for the name of Christ, Sebab roh kemuliaan, for the spirit of glory, yaitu roh Allah, which is the spirit of God, ada padamu. is on you. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 8. 2 Corinthians 3, 5 until 8. Dengan diri kami sendiri, With ourselves, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan we are not able to count sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. anything as if it our own work. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. No, our ability is the work of God. Ialah yang membuat kami juga sanggup He also enables us menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru to be ministers of a new covenant, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, which does not consist of the written law, tetapi dari roh. but of the Spirit. Sebab hukum yang tertulis mematikan, For the written law kills, tetapi roh menghidupkan. but the Spirit gives life. Perhatikan, firman Tuhan tanpa Roh Kudus akan membinasakan, mematikan. Pay attention, word of God without Spirit only kill. Hanya firman dengan Roh Kudus itu yang akan menghidupkan. Only words with Spirit that can give life. Makanya gereja yang tidak hidup dalam Roh Kudus, So the church who don't live in Holy Spirit, mereka they are membaca firman yang mati reading the dead words dan mematikan. and kills. Ini ayatnya. This is the words. Engkau harus beritahu kepada mereka. You have to tell them. Ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan. For the written law kills. Maksudnya hukum itu sudah ada, tetapi manusia tidak mampu menuruti. The law is exist, but Karena Roh people, Kuduslah yang menguatkan kita, memampukan kita untuk menghidupi firman itu di dalam hidup kita. because only Holy Spirit can fulfill us to obey the word of God. Ya. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. The ministry leading to that was engraved with letters on the Namun stone. demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Yet the glory of God was with him when he was given. Sekalipun pudar, For though it faded, juga cahaya muka Musa yang begitu cemerlang, the light of Moses' countenance, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. that the eyes of Israelis cannot bear, Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, if the service comes with such glory. betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh.
How much greater the glory that accompanies the ministry of the Spirit. Kita pelayanan roh. We are the ministry of Jadi Spirit. betapa mulianya How glorious kata ayat ini. this verse said. Betapa agungnya How glorious. kemuliaannya yang menyertai pelayanan roh. Betapa agungnya kemuliaannya yang menyertai pelayanan roh. Sebenarnya lagu ini Tuhan sudah kasih ayat ini dulu, tapi saya lupa. Saya hanya ingat refnya saja. Actually, Holy Betapa Spirit give us agungnya the song. kemuliaannya yang menyertai pelayanan roh. How glorious the glory that follow the ministry of Spirit. Baik, saat ini Right now, kita akan mendengar